Biar mak darah mak galunge mak pak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palari lo kumana nya gamai aja ta palari lo pilino kadapi ko yasan iya ko melo ki joka iya tili ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bolana ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwa bola tapi okko mo pi bola okko ni role pak jolo tu dah sebelum lo darah tania kengi maka repon nge tapas salama kak meka lo sapara nge dali halal lak wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih unolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jok kani siaga tatal kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sebab nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo sapara nge dali halal lak keluarga nabi janna nang kawat dina pandangan ni maka itu adalah jihad fisabilillah.